এই তো দুটো আড়াইটে ট্রেনে যেতে হবে। হ্যাঁ না না দেবি ব্যাগটা তুলে দাও তো। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। ঠিক আছে রাখ। কি গো দেখো তোমার শাড়িটা নিচু করে দাও তো। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। अब देख तू चलो अब देख तू अब तू गया बेटा अब तू गया देख तेरी औकात मैंने কি গো দেখো তো বিছনা দেওয়া জাটাটা নিচে পড়ে গেছে, দাও তো। ए पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। अभी मजा आएगा ना কেন পুষ্পারাজ বলে ঝুঁকে না, তা তুই ঝুঁকলি কেন?